कुरान मजीद को इनकी ज़ुबानों पे जारी करने वाला अल्लाह अहकामुल हाकिमीन है। ये जिसकी कलाम है उसने अपने कलाम के लिए खूबसूरत सीनों का चुनाव कर लिया है। छोटी छोटी उम्रों में इतनी सगील किताब महफूज हो जाए, ये अल्लाह के कलाम का एजाज़ है। हज़रात, ये इंसान को दौलत माल और ज़र से नहीं मिलती, ये अल्लाह के इनाम से मिलती है। वालिदैन को कसरत से अपनी औलाद के लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमारी औलादों को कुरान वाले बना दे। मैं तिलावत के लिए दावत देता हूँ नन्हे तालिब इल्म सदीम राशिद को कि वो तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कलाम हमीद सुनाएँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مزغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. صدق